오늘은 우리가 꼭 응답받으려고 하면 어떻게 해야 될 것이냐. El día de hoy tenemos que preguntar qué es lo que tenemos que hacer para recibir las verdaderas 사실은 그 respuestas. 응답이 오는지 안 오는지 모를 때가 많단 La 말이에요. 어떻게 verdad, 하면 되느냐. la verdad hay ocasiones que no sabemos cuándo vienen las 또 respuestas. 하나님의 언약을 정확하게 잡으면 되는데 정확하게 잡는 게 어려워요. Sí, tenemos que aferrarnos concretamente al pacto de Dios, pero 그걸 es muy 어떻게 해야 difícil 되느냐. aferrarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que 두 preguntar. 단어를 먼저 기억해야 됩니다. Por eso tenemos que recordar dos palabras primero. 구원받는 순간 모든 성도에게는 한 가지 다른 게 생깁니다. Hay una cosa que se diferencia a todos los creyentes que creen 여러분이 y reciben la 몰라도 salvación. 있습니다. Aunque no lo sepan, lo tienen. 또 여러분이 아니라고 해도 없어지는 게 아니에요. 있어요. Aunque se lo niegan, ustedes se lo tienen. 그 이제 깨달을 때까지는 조금 고생이 됩니다. Hasta que lo entiendan, claro, van a tener los 그게 뭡니까? sufrimientos. ¿Y qué es eso? 위에서 내리는 달란트입니다. Es el talento que viene de lo alto. 그래서 세상 사람들은 잘 모르죠. 하늘에서 내리는 달란트예요. Por lo tanto, las personas del mundo no lo conocen porque es el talento que viene de lo alto. 여러분 TV 탤런트 할 때 그 탤런트 단어가 바로 이게 달란트 같은 단어입니다. Cuando llamamos a un actor en Corea, lo llamamos en talent, y eso es la 옛날에 misma TV 가서 막 palabra. 재능을 보이니까 탤런트라 그렇게 Y antes en Corea, como mostraban sus capacidades o habilidades, por eso le llamamos como un actor o 이걸 talent. 여러분이 찾아내야 되는 거예요. Y esto es lo que tenemos que 그래서 이 descubrir. 눈을 잘 뜨고 보면은 그 사람의 약점, 부족함이 없다는 말이 아니요. 이게 있다는 말이에요. No estamos negando de los defectos o de las debilidades, sino tenemos que encontrar resto a cada persona. 자칫 잘못하면 우리는 이건 안 보고 딴 걸 보는 거예요. Si estamos muy equivocados, entonces podemos ver a otras 그 cosas 정도면 más. 괜찮은데 이걸 못 보도록 일부러는 아닌데 못 보도록 막는 거예요. 이렇게. Y no será forzadamente, pero hay personas que nos impiden a ver 아이가 eso. 태어나면 하나님이 이 아이에게 무엇을 주셨는가를 봐야 되는데 내가 이 아이를 어떻게 키울 것이냐 이렇게 보거든요. Cuando nace un niño, tenemos que ver qué es lo que Dios le ha dado a este bebé, pero queremos ver qué es lo que tengo 같은 que 말로 criarlo. 다릅니다. Parece que es lo mismo, pero es diferente. 내가 교회 가서 무슨 일을 할까 하는 거하고 같은 말이지만은 하나님이 나에게 뭘 원하실까 하고는 다른 겁니다. En la iglesia también es diferente que preguntar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que Dios me desea a hacer. 똑같은데 달라요. Es lo mismo, pero es diferente. 목사님이 설교를 하실 때 설교 준비를 잘 준비해서 어떻게 잘해야 되겠다 하는 거하고 하나님이 이 본문에 꼭 원하시는 게 뭘까 하는 질문하고는 다릅니다. En caso de los pastores también es diferente que decidir, yo voy a para prepararme bien para la predicación. Y es diferente a lo que preguntar qué es lo que Dios desea para este 하나님이 pasaje. 정말 원하시는 게 이거겠냐. Y cuando yo predico y cuando 전면 preparo, 순간도 있어요. yo le pregunto, ¿esto es lo que Dios 근데 내 desea? 멋대로 Y hay 준비하는 veces 거야. que lo cambio. 하나님이 정말 원하시는 게 이거겠냐. Y siempre pregunto, de verdad, ¿es verdad 그 que 질문 esto es 항상 lo que 하고요. 또 quiere 하나 질문합니다. Dios? Y otra pregunta que yo le digo a Dios es, 전혀 복음을 못 들어본 사람이 들었을 때는 어떻게 들리겠는가? ¿cómo sonará este contexto para aquellos que no han escuchado el 영적인 Evangelio? 가진 사람들이 고침을 받아야 되는데 이 메시지 들을 때 어떻게 Y 들리겠는가? aquellos que están enfermos espiritualmente, cuando escuchen este mensaje, ¿cómo sentirían? Yo pienso así. 저는 그거 깨닫고부터 설교 좀 바뀌었는데요. 막 웃기는 설교라든지 많은 걸 좀 안 하게 됐어요. Desde que lo entiendo, entonces me he reservado mucho 웃는다는 게 좋은 건데 para las risas o chistes. 옛날에 제가 많이 웃겼거든요. Las risas o chistes no son malas, pero antes yo era así. 그래서 이제 영적으로 어려움 당하는 사람이 있어 들었을 때 웃음이 나오겠나? Sin embargo, para esos contextos serán para que les dará risa 언제든지 질문하셔야 돼요. a los
que tienen enfermedad 렘넌트 espiritual, 이름을 키운 siempre tenemos que preguntar. 부모님이나 지도자는 이걸 보고요. Por eso los padres y los maestros o 그리고 요걸 líderes 가르쳤어요. espirituales vieron esto y les 자, hicieron a 그리고 preparar esto. 이제 하나님의 말씀이 우리에게 오잖아요. Y la palabra viene y llega 근데 a nosotros, 실제 적응을 못하는 거예요. pero es que no puede aplicar en su vida real, en la realidad. 또 어떤 면에서 보면은 실제 적용이 안 되는 거예요. Y no puede aplicar y adaptarse de la palabra. 쉽게 말하면 내 이제 뭐 이렇게 어답테이션이 안 되는 거죠. 이게 쓸때 내가 다 이게 안 되니까. Quiere decir que no puede adaptarse de la palabra. 요 부분만 된다면 반드시 응답이 일어나는 겁니다. Pero si esto toma lugar, absolutamente las respuestas vienen. 그러면 요 부분을 가지고 먼저 서론을 한번 보겠습니다. Entonces, con estas dos partes vamos a ver la introducción. 제일 말씀이 적응이 안 되고 붙잡히지 않은 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que no podemos aferrarnos a la 자, palabra? 이것도 믿어지고 다 되는데 왜 이게 실제로 내가 탁 응답되는 게 아니냐 이 말이에요. Sí, podemos creer en esto, en talento celestial, pero ¿por qué no puedo aplicar en la 이거는 vida? 모든 성도님들이 정말 참고해야 됩니다. Es lo que tienen que entender todos los 오늘 creyentes. 핵심까지 메시지를 쭉 정리를 하고 Resumiendo el mensaje hasta el culto núcleo, y si dan el culto el día de mañana, 정확한 하나님이 딱 잡혀야 될 거 아니에요. y el momento que terminan los dos cultos, pueden aferrarse a la palabra de una manera precisa y concreta, 그리고 뭐 ¿verdad? 확인까지는 아니지만 엿새 동안에 성취되어 가지는 것이 맞지 않습니까? Y es cierto que se va a cumplir durante 6 días, ¿verdad?, de la semana. 자, 이 축복이 내게 여러분에게 와 있다니까요. Es que esta bendición ya está dentro de 와 mí. 있는데 이것만 되면 되잖아요. Entonces solamente tengo que adaptarme y 요거 되는데 aplicar 많이 en la vida. 있습니다만은 우선 한 가지 있습니다. Pero para ello, entre muchas cosas, hay una cosa, 오늘입니다. el día de hoy. 우리는 반드시 나의 오늘이 있어요. Todos de nosotros tenemos el día de hoy. 나의 오늘 일이 생겼을 때 우리는 언제든지 나도 모르는 사이에 Y sin darme 이쪽으로 cuenta, 들어가요. yo entro aquí en Génesis 6, 13, 6 y 11. 요것만 좀 참고해 버리면 굉장한 증거를 납니다. Pero si lo tengo en cuenta, se van a levantar las 여러분이 muchas 말씀 evidencias. 붙잡는 순간에 벌써 완전히 이 세력은 결박되거든요. En el momento que me aferro a la palabra, estas fuerzas de Satanás se 말씀 derrumban. 붙잡는 순간에 En el momento que yo me aferro a la 여러분이 palabra, 아시다시피 como ustedes lo saben muy bien, 성삼위 하나님 역사를 Dios Trino obra. 말씀을 정확하게 붙잡는 순간에 En el momento que nos aferramos a la palabra de una manera concreta, 많은 천사들 하나님은 동원시킨단 말이죠. Dios nos acompaña, nos envía muchos ángeles en ese momento. 나의 오늘입니다. Entonces tenemos que preguntar el día de hoy para mí. 잘못하면 이걸로 자꾸 붙잡아요. Si estamos muy equivocados, podemos aferrarnos 깨닫는 순간에 a esto. 바로 이 응답이 일어나. Pero si lo entendemos, podemos detener esta respuesta. 그래서 지금 세상과 나는 어디서 와서 어디로 가느냐 말이에요. Por eso el mundo y yo, de dónde hemos venido y hasta a dónde vamos. Y ahí está el día de hoy para mí. 시작해서 어디로 가고 있습니까? Desde dónde hemos comenzado y hasta dónde, 이걸 본다면 para dónde estamos yendo. 3, 6, 11을 잡을 수가 없어요. Entonces no podemos aferrarnos a 13, 6 y 11. Pero si no lo conocemos, no tenemos más remedio. 찾게 돼요. Nos aferramos a mi avaricia, a mi motivo. 싫어. Si no puedo aferrarme a esto, 목사님도 싫어. no me gusta la iglesia, tampoco los pastores. Si esto no cuadra conmigo, entonces no me gustan los ancianos ni líderes. 내가 영 나하고 안 맞다. 나 그냥 뭐 어떤 사람 교회 떠나는 사람, 여기서 신앙생활 안 하는 사람도 있어.
상당한 문제가 되는 거예요. Incluso hay las personas que se van de la iglesia porque no coincide su 예, avaricia con 우리가 esto. 어디서부터 시작해서 끝이 어딘가를 안다면은 딱 참고하게 돼요. Tenemos que, si conocemos de dónde venimos y para dónde vamos, podemos darnos de cuenta de esto. 그러면 문제가 딱 왔을 때는 어떻게 찾아집니까? Entonces, cuando hay problemas, ¿cómo podemos descubrirlo? 문제가 왔을 때는 Cuando hay problemas, 문제를 풀려고 하는 게 아니고요. no tenemos que intentar solucionar los problemas, 당연히 올 게 왔어요. sino tenemos que pensar que ha venido lo que tenía que 왜 venir, 노예가 que 됐어요? era obvio. 노예 될 만한 이유가 있잖아요. ¿Por qué 그걸 fueron los 깨달아요. esclavos? 그걸 Porque tenían 깨달아야지. la razón 왜 obvia de 우리는 ser 노예를 삽니까? los 하나님 왜 esclavos. 이럽니까? 애굽 너희는 왜 그래? 첫날 기도해도 안 되는 겁니다. 그거는. Y si preguntan que por qué estamos de esclavos y por qué estamos continuando esto, aunque 문제가 pasen 왔을 때 10.000 días, no 왜 entenderán. 내가 이 문제를 당해야 됩니까? Y si hay problemas, tenemos que preguntar por qué, 필요하기 때문에 필연성. porque es inevitable y necesario. 하나님이 꼭 하라고 하는 길이기 때문에 절대성. Es el camino que tenemos que estar sí o sí, por eso es lo 이거 보는 absoluto de 겁니다. Dios. Tenemos que ver esto. 진짜 이거 시간 많이 걸리는 것도 아니에요. 딱 붙잡으면 즉각 이 일 벌어집니다. No es algo que se tarda mucho tiempo, sino el momento que lo entendemos, estas 그러면 obras suceden. 응답은 누리면 돼요. 그리고 누리는데 내가 도전해야 될 게 있고 희생해야 될 게 있잖아요. En- 그럼 그때가 삶. Entonces podemos disfrutar y en este disfruto podemos, hay cosas que tenemos que devocionar o hacer el 그리고 sacrificio o 내게는 esperar. 문제만 오는 게 아니잖아요. 응답도 와요. No solamente tengo los problemas, sino me vienen las respuestas también. 응답 와버리면 보통 사람이 또 헷갈립니다. Y después de recibir las respuestas, la mayoría 달라듭니다. 되구나 이러면서. van por 아니죠. las respuestas 그러니까 porque 제대로 역사 안 되는 funcionan. 겁니다. Pero eso no es el 응답이 caso. 왔을 때는 안 왔을 때도 봐야 되지만 왔을 때 더 보기 좋아요. 항상 하나님이 내게만 하는 오직을 보는 거예요. Cuando hay problemas, tenemos que ver el solo que siempre 하나님에게 Dios me da. 응답하시는 이유는 오직 복음 때문에 이 응답을 La 주시고 razón por la que Dios me da la respuesta es para solo el 그러면 Evangelio. Y 응답 por, 또 와요. entonces viene la 다른 사람하고 respuesta otra 비교가 안 vez. 돼. 유일성과 Y seremos incomparables con otras personas y tendremos las respuestas 다음 주 únicas. 대학과 청년 집회 그 내용이 조금 비슷합니다만은 한마디 요약해 보면 경쟁 그게 갖고는 안 돼요. La semana que viene estaré en el retiro mundial de los universitarios y lo trataré con 미국이 왜 ellos también. 세계를 장악하는 줄 압니까? Ustedes saben 절대 por qué en 경쟁 Estados 안 되는 Unidos 100개 중에 70개를 미국이 갖고 있어. es que ellos se tienen 70 de 100 cosas que no pueden ser competitivo. Nosotros 10년 전에 en Corea 지금은 ninguna 있는지 cosa. 모르겠어요. 없어요. Hace 10 años y quizás sí, pero ahora no tenemos para nada. Por eso es lo que tenemos que 응답이 왔을 recorrer. 때 하나님이 정말 내게 원하시는 게 뭐냐 알아야 유일성 응답이 오고 그때부터 비교가 안 돼요. 재창조. Que cuando entendemos del solo, Dios nos permite las respuestas únicas y la recreación. 여러분이 하나님 전도 운동을요 절대 따라 못해요. 생명이 있어야만 되는 거예요. Con solamente la vida podemos hacer el movimiento del Evangelio. No es algo que alguien puede arrebatarnos. 또 여러분이 두 번째 게 섰습니다. Y hay segunda cosa que muchas personas están engañadas. 일을 하다 보면 일하는 오늘이 있잖아요. Hay el día de hoy para el trabajo. 여러분 문제 오면은 문제 기다렸다는 듯이 문제 속으로 들어가요. Cuando tienen problemas, como si fueran que han esperado por los 조금도 안 기다려. problemas, 문제가 오면 막 간절히 기다린 것처럼 뛰어들어가. que no esperan, sino van por los problemas 그것도 막 즉시 율법이라는 그 그릇을 들고 뛰어들어가요. y corren para los problemas con el recipiente que es llamado legalismo. 여러분들이 이제 보면 이제 일이 생길 때 주로
이 세 가지로 주로 오잖아요. 그렇죠? Cuando acontecen cosas, vienen estas cosas, los problemas, conflictos y crisis. 이때 여기에서 뭘 보는 거니까 Y en este 이걸 보라는 거예요. momento tenemos que ver esto, el talento celestial. 그리고 또 뭡니까? Y después que 자꾸 사람 때문에 문제 오잖아요. pueden venir los problemas de 이 las 사람 때문에 문제 personas. 오는데 사람이 어떤 사람이 있는 거니까요. 다 그걸 그냥 잘못하는 게 너무 많아. Entre las personas hay las personas que cometen los errores 이게 siempre. 많다는 사람이 보면요. Hay muchas personas que son así. 그리고 잘못만 하면 괜찮은데 No es que solamente meten errores, sino 틀린 걸 너무 많이 해. que cometen las cosas y hacen cosas muy incorrectas. 이게 또 여러분 볼 때마다 사람들이 봐. 내가 엄청나다가 망할 것 같아. Y hay personas que se van a, parece que van a 이 세 가지가 보이죠. derrumbar. Podemos ver estas tres 이러니까 cosas. 또 놓치는 겁니다. Entonces perdemos. 이거는 놔두세요. Dejen estas 이 cosas 사람에게 이게 있다니까 이게 이제 내려오도록 만들어야 돼요. porque tenemos que ayudar a que esto venga 그림을 a 잘 estas 보세요. personas. Miren bien 이거는 el 이리 dibujo. 올라가도록 만드는 거예요. Esto es, tenemos que hacer para que 그렇죠? suban. 그러면 para el 여기서 이게 talento. 내려오도록 만드는 겁니다. Y en el caso del número 3, hay que bajar 이거 de ahí. 그냥 얘기 아니거든요. 꼭 여러분 이거 안 되기 때문에 계속 여러분 갈등과 싸워 참으면 병되고 그래요. Y si ustedes se sufren de los conflictos, si aguantan, eso se van a convertir en 모든 las 문제, enfermedades. 갈등, 위기는 하나님의 놀라운 축복의 길을 향해서 쳐다봐라. Tenemos que buscar todos los problemas, conflictos y crisis para que sea el camino de la bendición de 사람은 Dios. 누구나 조금씩 있어요. 잘못하는 거 있고 틀린 것도 있고 조금 위험한 것도 누구나 다 있어요. Todas las 그렇죠? personas se cometen errores y tienen cosas incorrectas o 그때마다 equivocación. 복음이 아니다 이 말은 무슨 말인 거 아니까 그때마다 전혀 복음 없는 사람처럼 딱 돼버려요. En esos momentos que se convierten en una persona como si no tuvieran el Evangelio. Por eso, este talento tiene 저는 que 걱정 estar dentro de 하지만 ellos. 그래도 걱정이 있다면 하나밖에 없어요. 뭐 저리 할 필요 없는데 자꾸 하는 거죠. 그 걱정도 기다려야 La 돼요. única preocupación que yo tengo es cuando hay personas que realizan 주님, 안 trabajos 해도 돼. que 자꾸 하니까 no hace falta. 안 해도 괜찮다는 걸 깨달을 때까지 기다리는 거지 뭐 더. 그거밖에 없어요. Y entonces yo solamente espero para que entiendan que no hace falta preocuparse. 이번에 또 어느 지역에서 문제 날게 내가 우리 비서복을 부탁을 했는데 좀 천천히 하라 해라. 이랬는데도 안 돼요. En algunas regiones que también hay conflictos, por eso yo le pedí a mi secretario que les digan a hacer con 에덴을 paciencia. 회복하는 24. Y estamos viendo las 24 horas que restauran el Edén. 이때 나오는 거요. Es lo que aparece en este momento. 회복해야 돼요. Tenemos que restaurarlo, 왜 그랬습니까? porque es 자, así. 그러면 이제 어디부터 시작되고 어디로 가는지 한번 보세요. Veamos de dónde comenzamos y para dónde vamos. 인류의 역사의 가장 저주의 사건이 뭡니까? ¿Cuál es la mayor maldición de la historia del ser humano? 아는 건데 이거 모르면 모르는 거 같이 돼요. Nosotros no lo conocemos, pero si no entendemos muy bien, seremos así. 그렇다면 인류 역사의 가장 큰 축복이 뭔가? 답이 나와요. Entonces, ¿cuál es la mayor bendición en la historia del ser humano? 그러면 우리가 뭘 가져야 되겠냐? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener y poseer? 뭘 가져야 되겠습니까? ¿Qué es lo que tenemos que poseer? 언약을 가진 자들이라고 말해요. Porque podemos 그래서 ver a 언약이 aquellas 중요한 personas 겁니다. que poseían el pacto. 인류 역사에 지금까지 일어나고 있습니다. En la historia del ser humano está sucediendo hasta 에덴 ahora. 동산의 사건. El acontecimiento del huerto de Edén. 노아 방주지만 사실은 노아 방주가 아닙니다. Fue el arca de Noé, 네필림 사건. pero no es solamente el arca, sino es el acontecimiento de Nefilim. 바벨탑 사건. El acontecimiento de la torre de 이게 Babel. 지금 지구상의 가장 큰 문제였어요. Esos fueron los grandes acontecimientos en la tierra. 큰 축복을 왜 주시는 거냐? 무조건 주셔서 해결이 안 되니까. ¿Por qué Dios nos dio incondicionalmente esta solución? 여자의 후손을 보내겠다 그랬습니다. Nos dijo que 이 말을 enviaría 못 la 알아듣는 simiente 종교인이 너무 de la 많아. mujer. 종교인은 당연히 못 알아듣지. 해결 안 되기 때문에 막 바로 보낸 거죠. Como no se podía solucionar, por eso inmediatamente nos envió la solución.
그래서 복음이다, 은혜다 그렇게 말하는 거예요. Por eso lo llamamos el Evangelio y la gracia. 유대인은 전혀 이해 못한 거예요. Los judíos nunca lo 유대인 entienden. 아니라 바리새인들은 Digo que 그 los 바리새인 교회 fariseos, 자체가 이해를 못하게 돼요. porque la religión de los fariseos no lo podían 바리새 entender. 교회는 완전히 선하게 살고 완전히 율법 지켜야 된다. 그래야 구원받는다라고 하는 참 선한 생각을 갖고 있어요. Los fariseos tenían el pensamiento de buena manera que tenían que mantener las reglas, las normas, las leyes. 그래서 이 사람들이 복음을 막아본 거예요. Por eso estas personas impidieron el Evangelio. Y eso fue el camino para morir. 하나님은 안 되기 때문에 바로 그냥 조건 없이 문 Como 열었어요. no podía funcionar, entonces incondicionalmente e inmediatamente nos dio el arca. 지금 많은 지식인들도 그렇고 종교인들도 그렇고 교회 다니는 사람도 죄가 뭔지를 몰라요. Muchos intelectuales y los religiosos no conocen qué es el pecado. 어떤 교단에서는 죄를 다 회개에 응답한다. 공식적으로 회개하는 운동도 하고 그러는 En, 참 미쳤어요. en algunas denominaciones dicen que tenemos que arrepentirnos para poder solucionar el problema del pecado. 그걸 지금 얘기하는 게 그 때문에 십자가 못 박힌 것도 있지만 아니잖아요. Que sí, por eso que Cristo fue crucificado, pero no solamente fue por eso. 이 해결이 안 되는 거예요. 이것 때문에 십자가 못 박힌 거. Estos problemas no se pueden solucionar, por eso Cristo murió en la cruz. 안타깝지요. Es algo que me da lástima. 그래서 아브라함 보고 Por eso le dijo a Abraham 함께 할 테니까 나오라 이거. que yo voy a estar 그거 잊지 contigo, 말고 por eso sal de 우상에 ahí. 빠지지 마라. 앞으로 나와. No es que no estarás en la idolatría, sino que saldrás de ahí. ¿Cuán grande es esta 그리고 bendición? 사람들이 이제 빛의 경제를 회복하도록 메시지를 준 거죠. Y le dio el mensaje para restaurar la economía de la luz. 그리고 이제 하나님의 나라 회복입니다. Y después se restauró el reino de Dios. 이게 에덴 동산 아닙니까? 이걸 회복시키라는 거죠. Esto es el huerto de Edén, ¿verdad? Por eso tenemos que 이거 restaurarlo. 가진 자들에게는 반드시 역사가 났습니다. Y para las personas que tenían esto, se les levantaron las obras. 제일 먼저 아브라함에게 En primer lugar, a Abraham, 하나님이 약속하셨잖아요. porque Dios le prometió. 그리고 이삭에게 Y después a Isaac. 그때부터 시작돼서 Desde entonces comenzó 본격적으로 야곱과 de 요셉을 Jacob 통해서 y a José, 저 렘넌트 7명의 역사를 난 거예요. y hasta los 7 remanentes se levantaron las obras, 확실한 증거 온 겁니다. que les vino las evidencias seguras. 그래서 오늘입니다. Por eso tenemos que 여러분 pensar en el 당장 día de 교회 hoy. 가면요 문제가 보일 겁니다. Por ejemplo, el día de mañana, si van a la iglesia, podrán ver los problemas, pero estas son las respuestas que reciben en esos 밥 momentos. 없이 다 해놓고 안 먹은 것 똑같아요. Es como no comer la comida que ya está preparada. 내 아는 사람 한 사람은 그 요즘은 이제 뭐 은행 하니까 안 돼. 옛날에 막 그 힘들게 말이요. 어디 가가지고 돈을 구해서 막 힘들게. Estos días no lo hacemos así, pero antes una persona que yo conocía tenía que 근데 colectar 이제 el dinero. 상대방에게 이제 전화하고 돈 갖다 준다 전화하고 난 뒤에 보니까 돈이 없어져 버렸어. Y como tenía que llevar el dinero a su cliente o a alguien, 우리 진짜 pero es que se lo 지가 perdió. 왜 없어진지도 모르는 거예요. Y no sabe cómo se perdió tampoco. 나중에 생각났는데 가보니까 없어. Que después de lo recorrió, que fue ahí, pero es que no estaba ahí el dinero. 공중전화 그때만 휴대폰이 없으니까 공중전화 박스에 놔놓고 전화하고 그냥 나온 거예요. Que dejó el dinero en la caja del teléfono público y salió de 돈은 ahí. 작은 돈이 아니에요. Y la cantidad de dinero no era 꼭 pequeña. 전달해야 되는데 어떻게 만들어 가지고 가방에 넣어 가지고 그때는 전화가 없으니까 공중전화 가서 한 거예요. Que en aquel momento no había los celulares ni móviles, por eso fue al teléfono público y 놔둘 수가 없으니까 그거 놔두면 되는데 어디 언제 놨다 그냥 나온 거예요. que lo dejó encima y salió de ahí. 다른 사람 가지고 갔지 뭐 그죠. Entonces otra persona lo escogió, seguro. 어떻게 찾습니까? ¿Y cómo lo podemos encontrarlo? 내가 그 얘기 듣는 동안에 뭐 느낀다면
우리가 꼭 신앙생활을 저래해요. En el momento que escuché esa historia, yo pensé que 큰 llevamos la 다가로 vida de fe 가지 así, 있으면서 놓쳐. que lo tenemos suficientemente y tenemos todo, pero lo perdemos. 오늘에서 놓칩니다. El día de hoy lo 절대 perdemos, 놓치지 마세요. pero nunca tenemos que perderlo. 저는 아무 힘든 게 없다니까 이거 못 누리는 사람들 기다려주는 거 그게 힘들어요. Y a mí lo que me 기다려줘야 돼. dificulta más es esperar a aquellas estas personas que no disfrutan esta 뭘 parte. 할 수 있어요. 머리 한 거는 깨달은 게 아니거든요. 그러니까 보고 깨달아야 되니까. ¿Qué es lo que puedo hacer? Nada, porque esas personas se tienen que ver y entenderlo de verdad. 틀리면 여러분이 여기에 이 응답받는 모델이 돼야 돼요. Y ustedes sí tienen que ser los modelos que reciben estas 이걸 respuestas. 깨닫는 중직자가 교회 몇 명 있다. 교회 완전히 Si 달라요. hay algunos líderes de la iglesia que entienden esto, entonces esa iglesia tendrá la respuesta y su nivel de respuesta será 일을 diferente, 보고 사람 보는 눈이 달라. porque ellos tienen diferentes ojos para ver el trabajo y las 나를 보는 personas, 눈도 달라요. y también tienen diferentes ojos para ver 절대 a sí 교만할 수 mismo. 없어요. 나를 보는 Nunca 눈이 pueden 달라요. ser arrogantes porque tienen diferentes ojos para verse a sí mismo. 결론입니다. Y la conclusión, 여러분은 이제는 중요한 이 응답을 볼 때 요 세 가지에 나오는 또 이런 응답들을 보이잖아요. cuando ustedes ven estas respuestas y estos puntos, 그걸 보고 이제 언약의 시스템이란 lo llamamos el sistema del pacto. 언약이 내게 됐단 말이에요. Significa que el pacto es mío y lo tengo en el sistema. 이게 되어져야 Cuando eso toma lugar, 기도의 시스템이 있다. puedo deformar el sistema de la oración. 그때부터 이제는 Desde entonces, 뭐가 나오는 거니까요. ¿qué es lo que podemos hacer? 오직 유일성 재창조. Podemos tener el solo, las respuestas únicas y la 어디 가도 recreación. 나옵니다. 오직 유일성 재창조의 시스템이 있다. En cualquier lugar podemos tener el sistema de solo, la respuesta única y la recreación. Es la respuesta muy importante. 직원들 보고는 그 국가에다 등록해놔라 해서 그냥 아웃할 수가 아닙니다. 이거. Por eso yo le digo a mis empleados que registren como un patente. 굉장히 중요한 여러분들 앞으로 뭐 현장에서 역사 많이 날 때 쓸 수 있는 단어예요. Porque es la palabra que podemos utilizar en los 커피숍 앞에 다 casos. 붙여놨잖아요. Por ejemplo, en la iglesia Hannah, en su café, ahí está. 이 시스템이 딱 만들어요. Porque tenemos que levantar ese sistema. A través de ustedes, 세상 사람이 할 수 없는 큰 일들이 온다는 사실을 아셔야 돼요. ustedes tienen que conocer que a través de ustedes vendrán las grandes respuestas que no pueden hacer las personas del mundo. 이걸 깨닫고 나니까 세상이 그냥 뒤집히는 일들. Como lo entiende, entonces si entienden esto, se levantarán las obras que cambian. O sea, es el gran cambio. Esa es la conclusión 여러분이 이 última, 언약 붙잡고 있었는데 final. Cuando ustedes se aferran a este 완전히 pacto, 천지 계획대로 이루어졌어요. hay un cambio grande que el cielo y la tierra cambia. 영어로는 이렇게 돼 있어요. En inglés es así. 재창조입니다. Es la recreación. Recreation of the world. Es la recreación del mundo. 아니 여러분 언약을 잡았을 뿐인데 천지 계획되는 세계가 재창조되는 일이 벌어져 버렸어요. Con solamente aferrándonos al pacto, la recreación del mundo toma 이 lugar. 응답을 받으면 여러분은 쉽게 산업도 현장도 문화도 바꿀 수 있어요. Si recibimos esta respuesta, fácilmente podemos cambiar el campo, el trabajo 바꾸고 있는 y 중입니다. el mundo. Y estamos en 여러분 ese 교회와 proceso. 여러분이 주역이 될 겁니다. Y ustedes y sus iglesias van a ser los protagonistas. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘 또 베네수엘라 코스타리카와 함께 예배하고 있습니다. Que el día de hoy también estamos dando el culto con Venezuela y Costa 함께 Rica. 예배하는 모든 세계 현장에 역사해 주옵소서. Obra en todos los campos que están juntos. 오늘 이 축복을 누리는 천지 개벽에
사람 살리는 역사가 일어나게 Y a 하옵소서. través de este culto que haya las obras de la 예수 recreación del 그리스도 mundo. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.